মৰমৰ ছাত্ৰসকল, তোমালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই সৰ্বনাম আৰু उसकी परिभाषा লগতে सर्वनाम के भेद আমি পঢ়িছিলোঁ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। তোমালোকে গম পাইছা যে सर्वनाমৰ 6টা প্ৰকাৰ আছে। তাৰে আমি পুৰুষবাচক सर्वनामটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি তাৰ পিছৰখিনি सर्वनाम যেনেকৈ নিজবাচক, নিশ্চয়বাচক এইবিলাক सर्वनाমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাবা। এতিয়া চোৱা, নিজবাচক सर्वनाम। নিজবাচক सर्वनाम, এতিয়া নিজবাচক सर्वनाम माने कि चुआ, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे নিজবাচক सर्वनाम कहलाते हैं। माने যিবিলাক সৰ্বনামক বক্তাই মানে কওঁতাজনে কিবা এটা বস্তু নিজৰ বুলি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেই সৰ্বনামক কি বুলি কোৱা হয়? নিজবাচক सर्वनाम বুলি কোৱা হয়। মানে जिन शब्दों का प्रयोग মানে যিবিলাক শব্দৰ ব্যৱহাৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বা বক্তা এজনে নিজৰ বুলি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেই সৰ্বনামটোক কি বুলি কয়? সেই শব্দটোক বা সেই সৰ্বনামটোক নিজবাচক सर्वनाम বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত উদাহৰণ দিছে, जैसे यह, वो, वे আৰু ये। উদাহৰণ কি আছে? যে নিজবাচক सर्वनाम কোনবোৰ হয়? ইয়াত দিছে यह, वो, वे আৰু ये। এইকেইটা হৈছে নিজবাচক सर्वनाम। এতিয়া আমি উদাহৰণ চাম। উদাহৰণ, वो मेरा पुत्र है। वो मेरा पुत्र है। কি বুজিছে ইয়াত सर्वनाम কোনটো হ'ব? এইটো মই আন্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ, वो হৈছে ইয়াত নিজবাচক सर्वनाम। তাৰ পাছত यह मेरी कार है। यह मेरी कार है। ইয়াত सर्वनाम কোনটো হ'ব? নিজবাচক सर्वनाम। ইয়াত হ'ব এইটো यह मेरी कार है। তাৰ পাছত 3 নম্বৰটো আছে, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। ইয়াত কি হ'ব? अपने হ'ব। ইয়াত হ'ব अपने আৰু स्वयं। এই দুইটা শব্দ কি হ'ব? এই দুইটা শব্দ হ'ব নিজবাচক सर्वनाम। अपने আৰু स्वयं এইকেইটা হৈছে নিজবাচক सर्वनाমৰ উদাহৰণ। তাৰ পাছত আমি চাওঁ এতিয়া নিশ্চয়বাচক सर्वनाम। নিশ্চয়বাচক सर्वनाমৰ এটা প্ৰকাৰ। তাৰপাছত ইয়াক কাক বোলে নিশ্চয়বাচক सर्वनाम? এতিয়া আমি চাওঁ। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है वो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। তাৰ মানে কি কৈছে? যিবোৰ সৰ্বনাম শব্দৰ জৰিয়তে কিবা বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানৰ নিশ্চিততা মানে হোৱাটো বুজায়, স্থানৰ নিশ্চয়তাটো বুজায়, তাক কি বুলি কোৱা হয়? নিশ্চয়বাচক सर्वनाम বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত নিশ্চয়বাচক सर्वनाम হৈছে কোনবোৰ? यह, वो এইবোৰ হৈছে নিশ্চয়বাচক सर्वनाम। यह আৰু वो হৈছে নিশ্চয়বাচক सर्वनाम। এতিয়া আমি উদাহৰণ চাওঁ। উদাহৰণ, वो मोटर बाइक तुम्हारी है। वो मोटर बाइक तुम्हारी है। वो হৈছে নিশ্চয়বাচক सर्वनाम। ये पुस्तक मेरी है। ये पुस्तक मेरी है। ইয়াত येটো হ'ব নিশ্চয়বাচক सर्वनाम। আৰু वे
एटू वे मिठाइयाँ हैं, वे मिठाइयाँ है। यात हब वे शब्दटू निश्चयवाचक सर्वनाम। तार पाছত अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आमी चाওঁ एतिया। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तार माने जिबिलाक सर्वनाम शब्दर द्वारा वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिर कोनो निश्चित নহয় বা নিশ্চিত বুলি ধৰিব পৰা নাযায় সেইবিলাকক অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम বুলি কোৱা হয়। এতিয়া অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम কোনবোৰ হয় আমি চাওঁ। कुछ, कोई आदि এইবিলাক হৈছে অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम। कुछ, कोई এইবিলাক। তাৰপিছত উদাহৰণ मुझे कुछ खाना है। मुझे कुछ खाना है। ते कुछ শব্দটোত একো নিশ্চয় নহয় যে কি খাম, হয়নে? কিবা এটা খাম বুলি কৈছে। আমুকে ভাতে খাম বা ৰুটিয়ে খাম বুলি আমি সম্পূৰ্ণকৈ গম পোৱা নাই যে তেওঁ কি খাব। ইয়াত মুঝে কুছ খানা হে বুলি কৈছে। কুছ বুলি ক'লে মানে আমি কি বুজি নাপাওঁ যে কি খাব, আচলতে সেই কথাটো আমি বুজি নাপাওঁ। সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব? অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम হ'ব। मेरे खाने में कुछ गिरा है। আকৌ দিছে मेरे खाने में कुछ गिरा है। ইয়াতো कुछ শব্দটো হ'ব অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम। তাৰ পাছত कोई आ रहा है। कोई এইটো হ'ব অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम। कोई आ रहा है। कोई आ रहा है এইটো হ'ব ইয়াত कोई শব্দটো হ'ব ইয়াত অনিশ্চয়বাচক सर्वनाम। ইয়াৰ পাছত আমি চাম এতিয়া प्रश्नवाचक सर्वनाम। এতিয়া আমি চাম प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम काक कय? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। কি কৈছে? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ইয়াত কৈছে যে যিবিলাক শব্দৰ প্ৰয়োগ কোনোবা এটা বস্তু, ব্যক্তি আদিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই শব্দটোক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰশ্নবাচক सर्वनाम বুলি কোৱা হয়। যেনে कौन, क्या, कब, कहाँ आदि এইবোৰ হৈছে प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। তাৰ পাছত আমি উদাহৰণ চাওঁ আহা। উদাহৰণ क्या बात है। ইয়াত क्या बात है তাৰ মানে ইয়াত প্ৰশ্ন সুধিছে। ইয়াত क्या শব্দটো হৈছে प्रश्नवाचक सर्वनाम। राम के स्थान पर कौन खेल रहा है। আকৌ সুধিছে राम के स्थान पर कौन खेल रहा है। তাৰ মানে ইয়াত प्रश्नवाचक सर्वनाम কোনটো হ'ব? এই कौन শব্দটো। তাৰ পাছত क्यों करते हो आलस। क्यों करते हो आलस। ইয়াত কি হ'ব? क्यों শব্দটো হ'ব प्रश्नवाचक सर्वनाम। तार पाছত আছে संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बनाने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया गया है या
किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। তাৰ মানে যিবোৰ সৰ্বনাম শব্দৰ ব্যৱহাৰ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে জনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয়? সম্বন্ধবাচক সৰ্বনাম বুলি কোৱা হয়। যেনে जो सो जैसा वैसा आदि। उदाहरण जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी হ'ব संबंधवाचक सर्वनाम, वैसी হ'ব संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा। ইয়াত जो হ'ব কি হ'ব सर्वनाम, কি सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। আৰু सो এইটো হ'ব संबंधवाचक सर्वनाम। তাৰ পাছত जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा আৰু वैसा এইবিলাক হৈছে संबंधवाचक सर्वनाम। ছাত্ৰসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাবা আৰু নিশ্চয় নিজৰ বহীত লিখি মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।